नवेम्बर एवं डिसेम्बर मास आसला माने बहु सांगसाथी माने पिकनिक करिवार भाबी थांती। आउ किछि भाई माने भिन्न भिन्न दर्शनीय स्थान बुलिबाकू भी पसंद करथांती। आसंतु एमिति एक दर्शनीय स्थान को बुली जिबा जहा कि मिनी केदारनाथ भाबरे परिचित। आसंतु जानिबा एही मंदिर विषय एवं कटकरू एही मंदिर केते डिस्टेंस से विषय रे मध्य। सकाळु सकाळु आमे बाहरी गलु सोशल मीडिया रे भाइराल होतबा मिनी केदारनाथ बा जगदेश्वर धाम जाजपुर बारंग। सकाळु सकाळु हल्का फुल्का कुहुड़ी सहित थंडा मध्य पड़ता है। यह खातिर न करी आमे बाहर जाइलु मिनी केदारनाथ अभिमुखे। बाबा दर्शन होगा देखा बैकग्राउंड रे बाबा आया मंदिर तो ये 30 वर्ष खंड हम अधा थिला। सत्यम चरण दास आस पहुँचले पहुँचले कहले मिनी केदारनाथ करवा। ग्रामवासी आम डकई आरंभ कले। मंदिर वर्ष भर कम्प्लीट है आमर यज्ञ है उत्तर पटे दक्षिण पटे भी हरिनाम महामंत्र है कर्ण छत्र है आमर अकृति आज्ञा प्रतिष्ठा कराला। अकृति आम 30 रु 5 जाए है 6 दिन लोक प्रबल मात्रा भी लोक रही रही शीतल षष्ठी ठाकुर विवाह है बेणा परिक्रमा होती तिथि अनुसार सब कार्यक्रम चली लोक तो आज्ञा प्रबल लगी रोच। नाई सर 5-7 फुट हाइट रा मात्र खाली पिंडटा था आउ किसी नाला। सत्यम बाबू सर टोटाली सबू जाक जहाँ कम लगे जहाँ 25-26 लाख कोटी टंकार से कम कर निजे ग्रामवासी सहयोग आम नलिदा महिषाट सफाशी भाई मान किसी डकई कमिटी फमिटी कर दायित्व नहीं सब देकर कम धंदा चलती। आज्ञा नहीं बर्तमान अधिका ना केदारनाथ मंदिर से कले मालिक जेहेतु कला ओडार ओडा बाहर आंध्र आसान बिहार कलिकता लोकेशन भी दिखाई आम चंडीगल बरछणा गंधाड़ छतिया ट्रेन कटक आसे आम कपिला सरगढ़ बैठेगढ़ अरे एपटू आसे आम भद्रक बालेश्वर एपट जो लोक आसे जाजपुर रोड धानमंडल बैठेगढ़ ओह्लैबे इवन लोकेशन भी दिखाई तार मंदिर आम 5:30 खोला जाऊँगी गोटाए बंद करा घर जो मैंने सकाल 5:30 खोला गोटाए बंद करा पुणी 3:30 खोला जाऊँगी 8 बंद करा मंदिर खोले टाइम जेकोसी श्रद्धालु जिते भी आसवे अन्न प्रसाद आज्ञा प्रसाद सदा आगु कौन रही आगु तो आज्ञा देखते कम सब बहुत गेट फेट है तारीख लगे जगन्नाथ मंदिर सेपटे हम से शुभ दिखाई काली मंदिर सामना हम बहुत कम तो बाकी रही देखते मंदिर किसी कुआड़ है वर्षा भी लगी रही लोक भी सदा ताता घंटे पार्श्व देवा देखिए कौन कौन पार्श्व देवा पार्श्व देवता आज्ञा आम तो देख भर तो आम नवग्रह शनि ग्रह भितर अच्छा अन्य भी ठाकुर बहुत माने भैरवी माने विभिन्न प्रकार केते आम ना कहूँ आम पार्वती अच्छा दक्षिण पटे अधे नागेश्वरी अधा शिव अधा पार्वती सामने भिड़ा होते हनुमान मंदिर अच्छा आमर जो गणेश रही माने दक्षिण पटे
ଏ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାର ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମନ୍ଦିର କାର୍ତ୍ତିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ସରିନି। ମନ୍ଦିର ତ ଯେହେତୁ ସରିନି ବାକି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସରିନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସରି ସରି ପୁଣି ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଏତେ ଲାଗିବନି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ ହଉଛି ଲୋକ ଗହଳି ଏଇଟା ଡବଲ ରୋଡ୍ ହବ। ଡବଲ ରୋଡ୍ ହେଲେ ଗାଡି ମଟର ଆମର ବଡ ବସର ଆସୁଛୁ ବାହାରୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଗା ସର୍ଟ ହଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହିବା ନାଇଁ ଲୋକ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ମାଲିକ ଏଇ ଆମର କାଉରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଢଳା ହେଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ହେଲେ ବାରି ଘର ସବୁଆଡେ ଯାବେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ସେପଟେ କପାଷ୍ଟିକରେ ନଳିଲା ଛକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ମିନି କେଦାରନାଥ ହେବା ପରଠାରୁ ଜାଗର ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଗର ହେଇଛି ଜାଗରଟା ପଡିବ ପ୍ରଥମ ଜାଗର ପଡିବ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆଶା ଆଜ୍ଞା ଜାଗରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେବେ ଦେଖ ସୀମା ବାହାରେ ଆମର ତ ରଜ 3 ଦିନ ହେଲା 3 ଦିନ ମାତ୍ରେ ଲୋକ ବି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି। ବସନ୍ତୀ ଗାଧୁଆ ନା ତା ପରଦିନ ବି ସେମିତି ଜାମ୍ ରହିଲା ଟ୍ରେନ ଫେନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେପଟ ଆମର ଯାଜପୁର ଏଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ପଟଣା ବ୍ଲକ ଏଟା ହଉଛି ବରାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ତେଣୁକରି କଟକର ଏପଟ ସେପଟ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଥିଲେ ସେ ବି ଲୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋର ଫୋର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଟକରୁ ଇଏ କେତେ ଦୂର ହଉଛି? କଟକରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟକ ହଉଛି 35-45 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ ଆଉ 40ରୁ 45। 45 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖିବା ଯଦି 60-70 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲୋକ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଉଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ କାମ ବହୁତ ବାକି ରହୁଛି।